ጤና ይስጥልን ውድ የኢትዮ-ሀሁ ቱቶሪያል ቤተሰቦች እንደምን ዋላችሁ? ጌታቸው ነኝ። ዛሬ ደግሞ continuity of a function and intermediate value theorem በሚል እንነጋገራለን። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ አትርሱ እያልኩኝ ቀጥታ ወደ ክላሱ እሄዳለሁ ማለት ነው። continuity of a function and the intermediate value theorem ምንድነው የሚለውን እንመልከት። A function f is continuous at a number a in its domain if limit of f of x as x approaches to a is equal to f of a. And function continuous ነው የሚባለው at a number a limit of f of x as x approaches to a ከማን ጋር እኩል ሲሆን ማለት ነው? ከf of a ጋር እኩል ሲሆን ነው። limit of f of x at x is equal to a ደግሞ exist የሚያደርገው limit of f of x as x approaches to a from the right እና limit of f of x as x approaches to a from the left እኩል ሲሆን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ፈንክሽን limit of f of x as x approaches to a from the left እና limit of f of x as x approaches to a from the right እኩል ከሆነ then ሊሚቱ ኤግዚስት ያደርጋል ማለት ነው። limit of f of x ኤግዚስት ያደርጋል። ይሄ ደግሞ ሊሚት ኤግዚስት ካደረገና if this limit of f of x as x approaches to a is equal to f of a ከሆነ then the function is said to be continuous ይሆናል ማለት ነው። Otherwise a function f is known as discontinuous at a number a in its domain if f is not continuous. continuous ካልሆነ ደግሞ ምንድነው ማለት ነው? discontinuous ነው የሚሆነው። ለምሳሌ ኤግዛምፕል ብንወስድ f of x is equal to absolute value of x over x ይሄን ብንመለከት f of x አችን ምንድነው የሚሆነው? 1 for x greater than 0 and minus 1 for x less than 0 ነው የሚሆነው። ስለዚህ limit of f of x as x approaches to 0 from the right ማለት ምን ማለት ነው? limit of f of x absolute value of x from the right ሲሆን ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው. that is x over x as x approaches to 0 from the right is equal to 1 ይሆናል. limit of f of x as x approaches to 0 from the left is equal to limit of x ደግሞ from the left ሲሆን ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው minus x over x as x approaches to 0 from the left is equal to minus 1. ሁለቱ ሊሚት እኩል ስላልሆኑ limit of f of x as x approaches to 0 from the right is not equal to limit of f of x as x approaches to 0 from the left ስለሆነ ሊሚቱ ኤግዚስት አደረገ ማለት ነው። limit as x approaches to 0 doesn't exist አደረገ ማለት ነው። if the limit doesn't exist እና ይሄኛው ደግሞ ከዚህ ጋር እኩል ካልሆነ ኤግዚስት አደረገም አንደኛ፣ ስለዚህ ከዚህ ጋር እኩል አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ f of 0 ዲፋይንድ አይደለም because at 0 ይሄኛው ምን ስለማይሆን ማለት ነው? undefined ስለሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ፈንክሽን ምን አለ ማለት ነው? continuous አይደለም ማለት ነው። at x equal to 0 this function is not continuous. We emphasize that the definition of continuity includes 3 conditions. 3 ኮንዲሽኖችን መያዝ አለበት። continuity ስንመለከት 3 ነገሮችን ማየት አለብን። አንደኛው f is defined at a f defined መሆን አለበት ሊሚታችንን የምንፈልግበት ፖይንት ላይ ማለት ነው። ሁለተኛው limit of f of x as x approaches to a exist ማድረግ አለበት። ሶስተኛው limit of f of x as x approaches to a is equal to f of a ጋር እኩል መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ 3 ኮንዲሽኖች ካሟላለን ምንድነው ማለት ነው? continuous ነው ብለን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። አንደኛው defined መሆን አለበት ፈንክሽናችን፣ ሁለተኛው ሊሚቱ ኤግዚስት ማድረግ አለበት፣ ሶስተኛው limit of f of x as x approaches to a ከማን ጋር እኩል መሆን አለበት? ከf of a ጋር እኩል መሆን አለበት so that the function is continuous ብለን እንወስደዋለን ማለት ነው። otherwise ከነዚህ ከሶስቱ አንዱ እንኳን ፌል ካደረገ ምንድነው ማለት ነው? discontinuous ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ሶስተኛው ኮንዲሽን ባይሟላ ማለት ነው። ይሄ ለምሳሌ if it's not equal to f of a ከዚህ ጋር እኩል ካልሆነ
ምን አይደለም ማለት ነው ኮንቲኒየስ አይደለም ማለት ነው ዲስኮንቲኒቲ ያለ ማለት ነው at that point ሊሚቱ ኤግዚስት ያደርጋል but not continuous at that point ማለት ነው ሌፍት ሊሚት እና ራይት ሊሚት እኩል ካልሆኑ ሊሚቱ ኤግዚስት አያደርግም ሊሚቱ ኤግዚስት እንዲያደርግ ሌፍት ሊሚት and right limit of a ኤግዚስት ማድረግ አለበት ሶስተኛው f should be defined at a f define መደረግ አለበት at that point ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ኮንዲሽኖች ኮንቲኒቲን ዲፋይን የሚያደርጉልን ናቸው when you come to question number 1 let f of x is equal to x square minus 5x plus 4 over x square minus 9 determine where f is continuous f continuous የሚሆንበትን ፖይንት ፈልጉን የተባል ነው ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ይሄ ፈንክሽን ዲስኮንቲኒየስ ወይም ደግሞ አንዲፋይንድ የሚሆንበትን ፖይንት እንፈልጋለን አንዲፋይንድ የሚሆነው ዲኖሚኔተሩ ምን ሲሆን ማለት ነው 0 የሚሆንበትን ፖይንት ነው x square minus 9 should be different from 0 x square minus 9 0 የሚሆንበትን ፖይንት ፈልገን except that point ሌሎቹን ምን መውሰድ እንችላለን ዲፋይንድ ያደርጉታል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ራሽናል ፈንክሽን ዲፋይንድ የሚሆነው except x square minus 9 0 ከሚሆንበት ፖይንት ማለት ነው x square minus 9 is equal to 0 ነው ማለት ምን ማለት ነው x square minus 3 square is equal to 0 ማለት ነው ይሄ ደግሞ ማለት x minus 3 into x plus 3 is equal to 0 ማለት ነው this is equal to x is equal to 3 and x is equal to minus 3 ናቸው ይሄንን ነገር 0 ሊያደርጉልን የሚችሉ ማለት ነው therefore this rational function is continuous for all real numbers except minus 3 and 3 ከminus 3 እና ከ3 ውጪ ይሄ ፈንክሽን ዲፋይንድ ስለሚሆን continuous ነው የሚሆነው ማለት ነው therefore this function is defined or continuous for all real number except minus 3 and 3 therefore it is continuous for x element of all real number except minus 3 and 3 ከነዚህ ውጪ በሁሉም ምንድነው ማለት ነው continuous ይሆናል ማለት ነው question number 2 let f of x is equal to x square over 1 plus x square determine where f is continuous ነው የሚለው 1 plus the denominator 1 plus x square is always different from 0 for all x an element of real number ለሁሉም real number ይሄኛው denominator 0 አይደለም ማለት ነው this implies f of x አችን continuous ነው discontinuous የሚሆንበት ፖይንት የለም ማለት ነው therefore f of x is continuous for all real number f of x አችን ለሁሉም real number continuous ነው ማለት ነው defined ነው ማለት ነው discontinuous የሚያደርገው ነገር የለም ማለት ነው continuity of function and the intermediate value theorem ለምሳሌ suppose f and g are continuous at a f እና g continuous ናቸው ሁለቱ ማለት ነው at a and let c be any number then f plus g c times f times g are continuous at a አሁን f እና g continuous ከሆኑ at a ማለት ነው እና c ደግሞ any real number ቢሆን f plus g c times f times g are continuous at a ይሆናሉ ማለት ነው if g of a is different from 0 g of a ደግሞ 0 ካልሆነ ማለት ነው 0 ካልሆነ f over g is continuous at a ይሄ ባለፈው sum rule constant multiple rule product rule quotient rule ብለን ስናይ ነበረው ያጠናክርልናል ማለት ነው ስለዚህ ፈንክሽናችን fም gም continuous at a ከሆነ ድምራቸውም continuous at a ነው የሚሆነው f continuous at a ከሆነ constant multiple of f is also continuous at a ይሆናል f እና g continuous ከሆነ at a the product is also continuous at a if g of a is different from 0 then f over g is also
continuous at A ይሆናል። if f is continuous at A and g is continuous at f of A አሁን ደግሞ composite function ነው የምንመለከተው f continuous at A ነው g ደግሞ continuous at f of A ነው then g of f is also continuous at A ይሆናል ያ ማለት ምንድነው limit of g of f of x as x approaches to A ማለት ምን ማለት ነው g times limit of x as x approaches to A because f of x አችን continuous at A ነው f of x አችን at A ነው continuous የሚሆነው g አችን ደግሞ continuous የሚሆነው የት ነው at f of A ነው ስለዚህ limit of g of f of x as x approaches to A ማለት ነው g times limit of x as x approaches to A ይሆናል which is equal to g times f of A ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው example let h is equal to h of x is equal to the square root of x minus 1 shows that h is continuous at 2 ይሄንን ለመስራት ለምሳሌ let f of x is equal to x minus 1 and g of x is equal to the square root of x ቢሆን ምን ማለት ነው h of x ማለት ምን ማለት ነው g of f of x ማለት ነው g of x evaluated at f of x ማለት ነው now f of x አችን x minus 1 is continuous for all real number ስለዚህ at x is equal to 2 continuous ነው አይደለም የሚለውን ደግሞ ለመመልከት ግራፉን እንውሰድ እስኪ ግራፉን f of x ን ግራፍ ብንወስድ x axis y axis ቢኖረን f of x is equal to x minus 1 ነው y ኢንተርሰፕታችን -1 ነው x ኢንተርሰፕታችን ደግሞ 1 ነው ስለዚህ ግራፉ ይሄ ነው የሚመስለው this is 1 this is -1 x -1 ይሄ ነው x is equal to 2 ማለት somewhere እዚህ ጋር ነው ያለው at x is equal to 2 limit of f of x as x approaches to 2 from the left is equal to ስንት ይሆናል 2 minus 1 ማለት ነው this is equal to 1 and limit of f of x as x approaches to 2 from the right ከዚህ ደግሞ ወደዚህ እየቀረብን ስንመጣ again 2 minus 1 is equal to 1 ይሆናል ስለዚህ ሊሚቱ ኤግዚስት ያደርጋል limit of f of x as x approaches to 2 is equal to 1 ነው እሺ ከዛስ g of x ደግሞ g of x is equal to the square root of f of x ማለት ነው f of x አችን continuous ነው at 1 ማለት ነው ስለዚህ g of x አችንም continuous at 1 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ f of x ማለት ነው f of x አችን ምን መሆን አለበት ማለት ነው should be greater than 0 positive number ነው የሚሆነው f of x አችን greater than 0 ስለሚሆን g of x አችን ምንድነው የሚሆነው የሚለውን እንመልከት g of x is equal to the square root of x ብያችኋለሁ ይሄ ማለት g of 2 ማለት ነው the square root of f of x is equal to 2 ማለት ነው f of x is equal to 2 ደግሞ ምንድነው የሚሆነው is equal to the square root of f of x is equal to 2 ማለት 1 ነው የሚሆነው because ሊሚቱ ስንት ነው ብለናል አንድ ነው ያገኘነው f of 2 ደግሞ አንድ ነው የሚሆነው because f of x ያልነው x minus 1 ስለሆነ ሊሚቱ አንድ ነው f of 2 is equal to 2 minus 1 is equal to 1 ይሆናል ስለዚህ f of x is equal to 2 ማለት 1 ነው የሚሆነው ስለዚህ g of 2 continuous ነው የሚሆነው ማለት ነው therefore f of x at 2 continuous ነው g of x ምንድነው ማለት ነው continuous ይሆናል ማለት ነው therefore f of x is continuous at x is equal to 2 so g of x is equal to the square root of f of 2 ስለሚሆን this is equal to the square root of 1 is equal to 1 therefore h of 1 is equal to the square root of
the square root of f of 2 ይሆናል this is equal to the square root of 1 is equal to 1 and it is continuous ማለት ነው it is continuous ማለት ነው the other point is one-sided continuity a function f is continuous from the right at a point a in its domain if limit of x as x approaches to a from the right is equal to f of a ከሆነ ነው and the function f is continuous from the left at a point a in its domain if limit of x as x approaches to a from the left is equal to f of a and function from the right እና from the left continuous ነው የሚባለው ምን ሲሆን ነው ሊሚቱ ኤግዚስት ያደርግና if that is equal to the functional value at that point ስለዚህ ይሄ ፈንክሽናችን from the right continuous ነው ማለት ሊሚቱ from the right exist የሚያደርግን ከሆነና ከf of a ጋር እኩል ከሆነ ነው from the left ደግሞ continuous ነው የሚባለው ሊሚቱ from the left exist የሚያደርግ ከሆነና ከf of a ጋር እኩል ከሆነ ብቻ ነው ማለት ነው example let f of x equal to x square for x less than or equal to 1 and x for x greater than 1 show that f is continuous at 1 ነው የሚለው f at 1 continuous መሆኑን ለማሳየት ምንድነው የምናደርገው limit of f of x as x approaches to 1 from the left ማለት from the left ይሄኛው ነው አይደል እንትን የሚያደርገው limit of x square as x approaches to 1 from the left this is equal to 1 square is equal to 1 ይሆናል limit of f of x as x approaches to 1 from the right ማለት x from the right ደግሞ ይሄኛው ነው የሚሆነው limit of x as x approaches to 1 from the right is equal to 1 limit of f of x as x approaches to 1 from the left is equal to limit of f of x as x approaches to 1 from the right is equal to 1 ነው and f of 1 ደግሞ ማለት አንድ ላይ ዲፋይን የሚሆነው ይሄ ነው x square 1 square is equal to 1 therefore limit of f of x as x approaches to 1 is equal to f of 1 ስለሆነ it is continuous at 1 ማለት ነው a function is continuous on an open interval a comma b or simply containing on a comma b if it is continuous at every point in a comma b አንድ ፈንክሽናችን continuous ነው የሚባለው በዚህ ኢንተርቫል ውስጥ በሁሉም ቦታ በa እና በb መካከል ማለት ነው a እና b ኤክስክሉሲቭ ናቸው ኢንክሉድ አይደረጉም በዛ ውስጥ ባሉ ፖይንቶች በሙሉ ዲፋይን ከሆነ continuous ከሆነ then the function is continuous in an open interval a comma b ይሆናል a function is continuous on a closed interval a comma b or simply continuous on a comma b if it's continuous at every point in a comma b and also continuous from the right at a and continuous from the left at b ይሄ function continuous የሚሆነው በዚህ closed interval ውስጥ አንደኛ in an open interval a comma b continuous ሲሆን ነው ሁለተኛው ደግሞ from the right of a continuous ከሆነና from the left of b continuous ከሆነ then that function is continuous in a closed interval a comma b question number 1 let f of x equal to for the square root of 4 minus x square ቢሆን show that f is continuous on -2, 2 ነው የሚለው ይሄንን ግራፍ ራፍሊ ብንመለከት ይሄን ይመስላል -2 2 x y ስለዚህ f of x equals to the square root of 4 minus x square የሚለውን ለማየት let g of x equal to 4 minus x square and h of x is equal to the square root of x እንውሰድ g of x equal to 4 minus x square is continuous ይሄ ማለት continuous ነው ለሁሉም ማለት ነው but h of x is equal to the square root of x is continuous for x greater than or equal to 0 ስለዚህ ይሄንን ፈንክሽን ለምሳሌ ብንወስድ 4 minus x square is
greater than 0 4 minus x square greater than 0 መሆን አለበት this implies 4 is greater than x square this implies absolute value of x is less than 2 ማለት ነው ይሄንን ስኩዌርቶስ ብናስገባ 2 is greater than absolute value of x ማለት ነው or absolute value of x is less than 2 ይሄ ማለት ነው x is less than 2 greater than minus 2 ይሆናል ማለት ነው አሁን ሊሚቱን እንፈልግ limit of f of x as x approach to 2 from the right ምን ይሆናል የሚለውን እንውሰድ this is equal to limit of four minus x square this is equal to limit of the square root of x as x approach to 2 plus this is equal to 0 ይሄ ማለት ከማን ጋር እኩል ነው ከf of minus 2 ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው limit of f of x as x approach to 2 from the left ይሄ ነው የምንመለከት this is equal to limit of the square root of 4 minus x square as x approach to 2 from the left this is equal to limit of the square root of x ይሄ ማለት ነው square root የወሰድነው ነው as x approach to 2 from the left 2ን ከዚህ እየቀረብን ስንመጣ ማለት ነው this is equal to 0 ይሄ ማለት ከማን ጋር እኩል ነው f of 2 ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው f of 2 ጋር እኩል ይሆናል ስለዚህ 2 from the right እየቀረብን ስንመጣ ከf of minus 2 ጋር እኩል ይሆናል 2 ደግሞ from the left እየቀረብን ስንመጣ ከf of 2 ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው this implies f is continuous on minus 2 comma 2 ይሆናል ማለት ነው because በዚህ መካከል continuous ነው አንደኛ በዚህና በዚህ መካከል ደግሞ at minus 2 እና at 2 defined ነው continuous ነው because f of minus 2 ማለት ከማን ጋር እኩል ነው limit as x approach to 2 from the right ጋር እኩል ነው f of positive 2 ደግሞ ማለት limit of f of x as x approach to 2 from the left ጋር እኩል ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በዚህ closed interval ውስጥ continuous function ይሆናል ማለት ነው the intermediate value theorem ሚለ ምንድነው suppose f is continuous on a closed interval a comma b and let p be any number then f of a is less than or equal to p less than or equal to f of b ማለት f of a ማለት a ለምሳሌ ይሄ ቢሆን f of a ማለት ይሄ ነው እቺ ማለት ናት f of b ደግሞ ማለት b ይሄ ቢሆን f of b ማለት እቺ ናት በf of a እና በf of b መካከል some number p ቢኖረኝ ይሄ p ደግሞ በf of a እና በf of b መካከል የሚገኘው ማለት ነው ስለዚህ there exists a number c such that f of c ከማን ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው ከp ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው then there exists a number c in a comma b such that f of c is equal to p and this is known as intermediate value theorem ይባላል ማለት ነው exercise 1 find k that makes the function f of x is equal to x square minus 2 for x less than 1 and kx minus 4 for x greater than or equal to 1 continuous at x is equal to 1 መሆኑን ቼክ አድርጉ ነው እንደሞ for what value of k ይሄ function continuous ነው የሚለው ነው የምናየው ማለት ነው find the value of k that makes this function continuous at x is equal to 1 ይሄንን ለመስራት ምንድነው ማድረግ ያለብን ሊሚት እንፈልግ መጀመሪያ limit of f of x as x approach to 1 from the left is equal to from the left ማለት ይሄንን ፈንክሽን የምንጠቀመው x less than 1 ሲሆን ማለት ነው limit of x square minus 2 as x approach to 1 from the left is equal to 1 square
minus 2 is equal to 1 minus 2 minus 1 ይሆናል። Limit of f of x as x approaches to 1 from the right ማለት ደግሞ የትኛውን ነው ተጠቀመው? ይሄንን ነው ተጠቀመው። That is limit of kx minus 4 as x approaches to 1 from the right. This is equal to k times 1 minus 4 ማለት ነው። ለx አንድ ስናስገባ this is equal to k minus 4. For this function to be continuous at 1, for f of x to be continuous at x is equal to 1, አንደኛው limit of f of x as x approaches to 1 exist ማድረግ አለበት. Should be defined. 1 from the left is equal to limit of f of x as x approaches to 1 from the right. እኩል መሆን አለበት። ሊሚቱ ኤግዚስት ማድረግ ስላለበት ማለት ነው። limit of f of x as x approaches to 1 exist ማድረግ አለበት. This implies limit of f of x as x approaches to 1 from the left ማለት ይሄ ነው minus 1 is equal to limit of f of x as x approaches to 1 from the right ማለት k minus 4 ነው። ይሄን ወርዚ ብታመጡት k ስንት ይሆናል ማለት ነው? 3 ይሆናል። for k is equal to 3, for k is equal to 3, f of x አችን ምንድነው ነው? x square minus 2 for x less than 1 and 3x minus 4 for x greater than or equal to 1. Therefore f of 1 ማለት ምን ማለት ነው? 3 times 1 minus 4 which is equal to 3 minus 4 is equal to minus 1. ስለዚህ ሊሚቱም ማይነስ ከማይነስ 1 ጋር እኩል ነው። f of 1ም ከማይነስ 1 ጋር እኩል ነው። Therefore for k is equal to 3, f of x is continuous at x is equal to 1. Exercise 2. What must be the value of k that makes the function f of x is equal to x squared minus 1 for x less than 3 and 2kx for x greater than or equal to 3 continuous at x is equal to 3. ይሄን function continuous የሚያደርግልኝ የኬን ዋጋ ፈልጉ ነው የሚለው at x is equal to 3. ስለዚህ የመጀመሪያው ምንድነው? limit of f of x as x approaches to 3 from the left ፈልግ። from the left ማለት limit of x square minus 1 as x approaches to 3 from the left. ይሄ ማለት ስንት ነው የሚሆነው? 3 square minus 1 is equal to 9 minus 1 8 ይሆናል። and limit of f of x as x approaches to 3 from the right ማለት የትኛውንም ተጠቀመው ይሄንን ተጠቀማለሁ ማለት ነው። x greater than or equal to 3 ስለሚሆን from the right ይሄ ነው የሚሆነው 2 times kx as x approaches to 3 from the right. This is equal to 2 times k times 3 ነው የሚሆነው. This is equal to 6k ይሆናል ማለት ነው። For this function to be continuous, for f of x to be continuous at x is equal to 3, limit of f of x as x approaches to 3 from the left is equal to limit of f of x as x approaches to 3 from the right, and limit of f of x as x approaches to 3 should be the same as f of 3. እነዚህ ሁለት ኮንዲሽኖች መሟላት አለባቸው። ከዚህ ብንወስድ ለምሳሌ limit of f of x as x approaches to 3 from the left ማለት ይሄኛው ነው 8 is equal to limit of f of x as x approaches to 3 from the right ማለት 6k is equal to k is equal to 4 over 3 ይሆናል። for k is equal to 4 over 3
f of x አችን ምንድነው ነው f of x አችን x square minus 1 x is less than 3 8 x over 3 for x greater than or equal to 3 because ለk 4 over 3 ነው ያስገባሁት f of 3 ማለት ምን ማለት ነው 8 over 3 times 3 ይሆናል that is equal to 8 since limit of f of x as x approaches to 3 is equal to f of 3 is equal to 8 the value of k is then f of x is continuous at x is equal to 3 4 k is equal to 4 over 3 when k is equal to 4 over 3 functionation continuous no at that point ማለት ነው exercise 3 what must be the value of k that makes the function f of x is equal to sin 3x over x if x is different from 0 and k if x is equal to 0 continuous at x is equal to 0 again ተመሳሳይ ነው ይሄ limit of f of x as x approaches to 0 from the left ማለት ምን ማለት ነው limit of sin of minus 3x over minus x as x approaches to 0 from the left ይሄንን በአንድ ባባዛው ስለማይቀየር ምን ማድረግ ይችላልው limit of አርጌ 3 over 3 አርጌ odd function ስለሆነ sin of minus x ማለት minus ይሆናል times minus sin of 3x over minus x as x approaches to 0 from the left negative በnegative ይጣፋልኛል this implies limit of 3 times sin of 3x over 3x as x approaches to 0 from the left ማለት ምን ማለት ነው 3 ይሆናል because limit of sin of y over y as y approaches to 0 where y is equal to 3x ምን ስለሚሆን ማለት ነው አንድ ስለሚሆን ይሄኛው አንድ ነው 1 times 3 3 ይሆናል similarly limit of sin of 3x over x as x approaches to 0 from the right ማለት ምን ማለት ነው 3 times limit of sin 3x over 3x as x approaches to 0 from the right ይሆናል this is equal to again 3 ነው የሚሆነው therefore limit of sin of 3x over x as x approaches to 0 is ስንት ነው የሚሆነው 3 ይሆናል f of 0 ማለት ከማን ጋር እኩል ነው k ነው f of 0 ማለት ከk ጋር እኩል ነው for f of x to be continuous at x is equal to 0 limit of f of x as x approaches to 0 is equal to f of 0 ጋር እኩል መሆን አለበት limit of f of x as x approaches to 0 ስንት ነው 3 ነው 3 is equal to f of 0 ማለት ከማን ጋር ነው ከk ጋር እኩል ነው k therefore k is equal to 3 k is equal to 3 ሲሆን f of x አችን ምንድነው ማለት ነው continuous ይሆናል ማለት ነው therefore for k is equal to 3 this function is continuous ለዚህ ለዛሬ ያዝናቸው ጥያቄዎች እነዚህ ይመስላሉ በቀጣይ በሌሎች ጥያቄዎች እና በሌሎች ኮንሰፕቶች እስከምንገናኝ ጤና ይስጥልኝ እያልኩኝ በዚህ ውስጥ ነው አበታለሁኝ ጤና ይስጥልኝ